अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं रज़ा एकेडमी की तरफ से आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी फाइनल प्रोजेक्ट क्या होता है। तो मैं आपको बताऊं कि जो लोग बीएस इसका कंप्यूटर साइंस का या बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या इसके साथ बीएस जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसका जो है ना वो एडमिशन लेते हैं, तो उन लोगों के लिए ये प्रोजेक्ट करना ज़रूरी होता है। और ये प्रोजेक्ट साल के जो आखिरी आखिरी साल होता है, 4 साल का जो आखिरी साल होता है, उसमें ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। और जब जो है ना वो आपका बीएस ख़त्म होता है, उसके साथ ही ये प्रोजेक्ट भी ख़त्म होता है। तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में ये जो प्रोजेक्ट होता है ये 6 क्रेडिट आवर्स पे मुश्तमिल होता है। 6 क्रेडिट आवर्स का मतलब ये जो दो नॉर्मल जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उन दो सब्जेक्ट्स के इक्वल होता है। मतलब ये कि आपका ये प्रोजेक्ट फाइनल प्रोजेक्ट एक पूरे साल पे मुहित होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए फाइनल प्रोजेक्ट रखती हैं, लेकिन आजकल जो मॉडर्न जो है ना, जहाँ पे भी बीएस वगैरह होता है, कंप्यूटर साइंस का होता है या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का होता है, तो वहाँ पे इन दोनों के लिए भी जो है ना वो फाइनल प्रोजेक्ट रखा जाता है। तो मैं आपको रिक्वायरमेंट्स बता दूं कि फाइनल प्रोजेक्ट जो है ना वो स्टार्ट करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो देखें, बी एस सी एस, बी एस आई टी और बी एस जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इन तीनों के स्टूडेंट्स का जो 7वां सेमेस्टर जब शुरू होता है, तो 7वें सेमेस्टर में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। और 7वें और 8वें जो है ना वो दोनों सेमेस्टर पे जो है ना वो मुहित होता है। तो सॉफ्टवेयर जो होता है ना, जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो मुख्तलिफ किस्म का फाइनल प्रोजेक्ट होता है। और ये फाइनल प्रोजेक्ट आपकी मर्जी मर्जी पे मुनहसर होता है कि आप किस टाइप का फाइनल प्रोजेक्ट रखना चाहते हैं। जो आपको इजी लगता है आप उसी में इंटरेस्ट लें। तो इसमें चंद एक चीज़ें हैं। पहला, डेस्कटॉप एप्लीकेशन। सेकंड पे वेब बेस्ड एप्लीकेशन होती हैं और एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी होती हैं। और लास्ट में गैजेट्स एप्लीकेशन, ये एक स्पेशल टाइप की एप्लीकेशन है। इन्हें हम इसमें वीडियो में तो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, अलबत्ता इसके लिए मैं इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक अलहदा से जो है ना वीडियो बनाऊंगा, उसमें हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बड़ी क्लियर बता दूं कि जब फाइनल प्रोजेक्ट आपका जो स्टार्ट होता है ना, तो मेरे ख्याल में ये मैक्सिमम 2 लोग होते हैं जो एक किस्म का प्रोजेक्ट रख सकते हैं। इसके अलावा कोई 2 से ज़्यादा बंदे एक जैसा प्रोजेक्ट नहीं रख सकते। तो ये पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पे होता है कि आप लोग जो है ना वो कौन सा प्रोजेक्ट चूज करना चाहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट का जो आपका जिस प्रोजेक्ट में शौक हो, अगर आप वो जो है ना वो लेट चूज करेंगे, तो ये हो सकता है कि कोई आपसे पहले जो है ना वो प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर ले। तो इस सूरत में आपको मसला पेश आ सकता है। इंशाल्लाह आपको अवेलेबल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं आपको उनके एग्जांपल्स के तौर पर एक दिखाऊंगा, लिस्ट भी दिखाऊंगा, जिसमें जो है ना वो तमाम प्रोजेक्ट आपको एक पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। उस पीडीएफ फाइल में आपको तमाम प्रोजेक्ट्स की डिस्क्रिप्शन और उनकी लैंग्वेज वगैरह और सारी चीज़ें आपको दी होती हैं। तो वहाँ से फिर आप लोगों ने जिस लैंग्वेज में आप चाहें, जो भी टूल्स आप इस्तेमाल करना चाहें, वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो हम बात करते हैं जो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज हैं, जो ज़्यादातर जो है ना वो लोग इस्तेमाल करते हैं फाइनल प्रोजेक्ट्स में, वो लैंग्वेज हम बात करते हैं। सबसे जो पॉपुलर लैंग्वेज है वो हमारे पास सी शार्प होती है। सी शार्प लैंग्वेज दोस्तों बहुत अच्छी लैंग्वेज है और इतनी मुश्किल भी नहीं है, आसान सी लैंग्वेज है। इसको अगर आप लर्न करना चाहें तो आप लर्न कर सकते हैं। आप यूट्यूब का और गूगल का इस्तेमाल करके इस लैंग्वेज को लर्न कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड पे आ जाती है पीएचपी। दोस्तों, जो हमारी इसकी वेब बेस्ड जो एप्लीकेशन जो होती है ना, जो जैसा कि आप बहुत सी वेबसाइट्स वगैरह भी देखते हैं, और उसके अलावा भी जो है ना वो जितनी भी वेबसाइट्स बनती हैं वो पीएचपी में बनती हैं। पीएचपी जो है ना वो एचटीएमएल और इसके साथ जावास्क्रिप्ट भी यूज़ होता है। तो पीएचपी वेब बेस्ड एप्लीकेशन के लिए यूज़ होती है। लेकिन सी शार्प जो होती है, सी शार्प वेब बेस्ड के लिए भी इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो सी शार्प इस्तेमाल होती है वो डेस्कटॉप जो आपके पीसीज वगैरह होते हैं या लैपटॉप वगैरह होते हैं, उनकी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। उसके बाद विजुअल बेसिक एक बहुत पॉपुलर जो है ना वो लैंग्वेज है। इसमें आप इसके लिए डेस्कटॉप के लिए इसमें मोस्टली डेस्कटॉप एप्लीकेशन वगैरह बनती हैं। आजकल जो है ना वो मोस्ट पॉपुलर जो है ना वो सी शार्प और डॉट नेट और विजुअल बेसिक भी, डॉट नेट फ्रेमवर्क जो है ना वो काफ़ी पॉपुलर हैं आजकल। उसके बाद बात करते हैं जावा। जावा वेब बेस्ड के लिए भी और इसके लिए भी डेस्कटॉप एप्लीकेशन दोनों के लिए एक बेस्ट लैंग्वेज है।
تو دوستوں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کا فائنل پروجیکٹ شروع ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کو کون کون سے سبجیکٹس پڑھنے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا جاؤں، سب سے پہلے جو بیسک چیز ہے جو کمپیوٹر سائنس میں آپ دیکھتے ہیں، چاہے آپ بے شک آئی ٹی میں چلے جائیں یا کمپیوٹر سائنس میں آ جائیں یا سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آپ دیکھ لیں، تو سب سے پہلے جو آپ کو چیز پڑھنی ہوتی ہے وہ سی اور سی پلس پلس پروگرامنگ لینگویج ہوتی ہیں. میں آپ کو بتا دوں کہ جو آپ کے فائنل پروجیکٹ ہوتا ہے نا، اس کے لیے جو آپ لینگویج وغیرہ وہ یوز کرتے ہیں نا، اس میں سی یا سی پلس پلس نہیں ہوتی، اس میں سی شارپ ہوتی ہے. اور سی شارپ بھی ویسے اس میں موڈیفیکیشن ہے، سی اور سی پلس پلس میں تھوڑی بہت موڈیفیکیشن کر کے انہوں نے بنائی ہوئی ہے، لیکن سی شارپ جو ہے وہ سی اور سی پلس پلس سے کافی مشکل لینگویج ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ جو آپ کی ہوتی ہے فائنل پروجیکٹ میں جو آپ لینگویج وغیرہ چوز کرتے ہیں وہ آپ کو خود ہی لرن کرنا پڑے گی، وہ یونیورسٹی آپ کو بالکل بھی نہیں سکھائے گی. اس کے بعد ڈیٹا اسٹرکچرز ہوتے ہیں. ڈیٹا اسٹرکچرز کس کے لیے یوز ہوتے ہیں؟ وہ آپ کا جو ہے نا وہ جو آپ کی اسٹوریج کیپیبلٹیز ہوتی ہیں ان کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے لیے آپ کا ڈیٹا اسٹرکچرز وغیرہ بھی یوز ہوتے ہیں. اس کے بعد اس کا بہت ہی اہم جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہوتا ہے. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں آپ جو آپ کا ڈیٹا بیس سسٹم ہوتا ہے آپ کو اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا سکھاتے ہیں. اس کے علاوہ زیادہ تر لینگویجز جو ہے نا وہ اپنا ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے جو پی ایچ پی ہے وہ مائی ایس کیو ایل یوز کرتی ہے. اس کے علاوہ سی شارپ اور باقی جو چیزیں ہیں وہ مائی ایس کیو ایل کے علاوہ وہ اسٹینڈرڈ ایس کیو ایل جو آپ کا مائکروسافٹ سرور ہے ایس کیو ایل کا وہ بھی استعمال کرتی ہیں. ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں آپ وہاں پہ زیادہ تر یہ مائکروسافٹ ایس کیو ایل سرور پڑھتے ہیں، کیونکہ لیکن جو مائکروسافٹ ایس کیو ایل سرور ہوتا ہے زیادہ تر وہی جو ہے نا وہ مائی ایس کیو ایل میں بھی یوز ہوتا ہے. تھوڑی بہت موڈیفیکیشنز ہوتی ہیں لیکن زیادہ تر نہیں ہوتی. اس کے علاوہ اوریکل بھی ہے، اوریکل جو ہے نا وہ زیادہ تر یوز کرتے ہیں لوگ. جو جاوا لینگویج ہے اس میں اوریکل زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ایک علیحدہ سے مکمل طور پہ ایک سبجیکٹ ہے. سافٹ ویئر انجینئرنگ یہ ایسا سبجیکٹ نہیں ہے کہ اسے آپ ایک ہی سیمسٹر میں پڑھ لیں گے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ سٹارٹ کریں بی ایس اس وقت سے شروع ہو کے آخری سیمسٹر تک جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو ٹوٹلی 2 یا 3 سیمسٹر میں، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ آپ بالکل بھی ایک سیمسٹر میں آپ نہیں سیکھ سکتے. اس کے علاوہ انالیسس اینڈ ڈیزائن آف الگوریدمس. دیکھیں الگوریدمس کسی بھی سافٹ ویئر میں جو آپ کوڈنگ وغیرہ لکھتے ہیں اس سافٹ ویئر میں اس کا سب سے جو اہم جز ہوتا ہے وہ اس کا الگوریدم ہوتا ہے. الگوریدم جو ہے نا کافی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ سافٹ ویئر کا کوڈ تو بہت اچھے طریقے سے لکھ سکتے ہیں، لیکن کہاں پہ آپ مسئلہ کرتے ہیں، آپ اس کا الگوریدم غلط لکھتے ہیں. جب آپ الگوریدم غلط لکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ الگوریدم کو چلنے کے لیے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ٹائم درکار ہوتا ہے. اور آج کل تو ماڈرن مشین ہے، اگر اس میں آپ کوئی ایسا الگوریدم استعمال کریں گے جو مطلب کہ وہ بہت زیادہ ٹائم استعمال کرتا ہوگا تو آپ صحیح الگوریدم نہیں لکھ پائیں گے. اس کے بعد ہم تھوڑی بہت ٹپس بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں ہیلپ کریں گی. تو جو آپ کے پری ریکویزٹ سبجیکٹس جو ہوتے ہیں جو میں نے آپ کو پچھلی سلائیڈ میں دکھائے ہیں، ان سبجیکٹ میں اگر آپ بہترین قسم کا جو ہے نا وہ کام کریں گے تو کیا ہوگا، آپ لوگوں کو فائنل پروجیکٹ میں بہت آسانی ہوگی اور آپ لوگوں کو بہت مدد ملے گی فائنل پروجیکٹ کرنے میں. اس کے علاوہ دیکھیں کہ آپ کا جب فائنل پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے نا، موسٹلی لوگ کیا کرتے ہیں جو ہی جو ہے نا وہ ان کا فائنل پروجیکٹ سٹارٹ ہونے لگتا ہے تو اس وقت وہ اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. آپ لوگوں کے لیے بہت اچھی جو ہے نا وہ ٹپ ہے کہ آپ لوگ کم از کم 1 سال پہلے جب آپ کا فائنل پروجیکٹ سٹارٹ کرنا ہو اس سے 1 سال پہلے آپ اپنی جو ہے نا وہ لینگویج بھی چوز کر لیں کہ آپ فائنل پروجیکٹ آپ کون سی لینگویج میں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں. یا اس کے علاوہ آپ جو ہے نا وہ آپ پروجیکٹ بھی چوز کر سکتے ہیں. موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ جو ہر سیمیسٹر کی جو لسٹ ہوتی ہے نا پروجیکٹ کی وہ سیم ہی ہوتی ہے، اس میں زیادہ وغیرہ چینجز نہیں ہوتی بھی ہیں تو ان میں کم ہی چینجز ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ لگاتار 2-3 سیمیسٹر کی دیکھیں نا لسٹ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو بڑے اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گا کہ ان میں کون کون سے پروجیکٹس جو ہے نا وہ دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. اور موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ تمام پروجیکٹ جو ہے نا وہ دوبارہ ریپیٹ کر دیے جاتے ہیں یا تھوڑی بہت موڈیفیکیشن کے ساتھ جو آپ کی ریکوائرمنٹس وغیرہ ہوتی ہیں ان کو چینج کر دیا جاتا ہے ہر سیمیسٹر میں. اس کے علاوہ آپ اپنا پروجیکٹ ہمیشہ خود بتائیں. میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ گائیڈ فراہم کروں گا، آپ لوگوں کا پورا پروجیکٹ آپ لوگوں کے ساتھ کرنے میں مدد کرواؤں گا. تو آپ لوگ جو ہے نا وہ اس کے علاوہ آپ گوگل اور یوٹیوب پہ جو ہے نا وہ سرچ کر کے وہاں سے ویڈیوز وغیرہ آپ دیکھیں. بہت زیادہ ہزاروں کی مقدار میں ویڈیوز موجود ہوتی ہیں اس پہ یوٹیوب پہ، اور وہاں سے جا کے جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی بہترین قسم کا جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں، کورس وغیرہ آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں.
देखिए आप लोग ट्राई करें कि आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट जो है ना वो खुद बनाएं। देखिए अगर आप गूगल पे या फेसबुक पे देखेंगे ना तो आपको हज़ारों लोग मिलेंगे कि वो जनाब आपको कोई कह रहा होगा कि जनाब मैं आपसे 7,500, कोई कहेगा मैं आप लोगों से 10,000 रुपये लूँगा और आप लोगों को इंशाल्लाह पूरा प्रोजेक्ट बना दूंगा। दोस्तों इस तरीके से अगर आप चाहें तो हो सकता है कि प्रोजेक्ट भी बन सकता है, लेकिन जो स्किल्स होती हैं, जो आपकी डिग्री से ज़्यादा आपकी स्किल्स की वैल्यू होती है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, आप लोगों ने फाइनल प्रोजेक्ट भी मुकम्मल कर लिया, लेकिन उसके बाद आपको जब आप कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपकी जो डिग्री होती है वो सिर्फ आपकी इंट्रेंस के लिए ज़रूरत होती है। आगे आपकी स्किल्स मैटर करती हैं, जितनी ज़्यादा आपकी स्किल्स इन्हेंस होंगी उतना ज़्यादा आप लोगों को बेहतर आगे जो है ना वो इंडस्ट्री में जगह मिलेगी। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को पूरा जो है ना वो तमाम प्रोजेक्ट्स मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि आप लोगों को वीडियोस के ज़रिए प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा। तो आप लोग जो है ना वो बिल्कुल फ्री है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह प्रोजेक्ट बनाना कोई मुश्किल काम नहीं होगा, इंशाल्लाह आप लोग बहुत आसानी से प्रोजेक्ट बना लेंगे। चले हम आगे देखते हैं। देखें फाइनल प्रोजेक्ट आपका मुख्तलिफ फेजेस पे मुश्तमिल होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को जो है ना वो पहले समय जब फाइनल प्रोजेक्ट स्टार्ट हो उस वक्त आप लोगों को जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स दे दें और उसके बाद जो है ना वो आपके कोई पूरे साल के लिए एक ही जो है ना वो प्रोजेक्ट आप लोगों को दे दें। तो सबसे पहला जो आपका प्रोजेक्ट का फेज होता है वो SRS का होता है। देखिए SRS का क्या मतलब होता है? SRS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, ये एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है। अगर आप लोग जो है ना वो देखें तो इंशाल्लाह मैं एक और वीडियो इसके बारे में बताऊंगा और मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूंगा कि ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं। उसके बाद सेकंड फेज जो आपका होता है वो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स का होता है। ठीक है, इसमें आप स्ट्रक्चर डायग्राम्स वगैरह वो बनानी होती हैं, वो आप लोगों को कुछ टाइम मिलता है इसका डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स बनाने का। थर्ड जो है ना आपका टेस्ट फेज होता है, इसमें आप लोगों का प्रेजेंटेशंस वगैरह होती हैं, आप लोगों के वाइवा होता है। इसके अलावा आपको जो है ना वो अगर आपका इंस्ट्रक्टर चाहे तो वो आपको जो है ना वो कुछ चेंजिंग्स वगैरह के लिए भी बोल सकता है। लास्ट जो आपका होता है वो फाइनल डिलीवरेबल का होता है। इसमें आपने क्या करना होता है, आपने पूरा जो आप लोगों का लिखा हुआ होता है कोड वगैरह भी और आप लोगों के तमाम डॉक्यूमेंट्स ये आप लोगों को सबमिट करवाने होते हैं। चलें अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या चीज़ होती हैं। देखिए सॉफ्टवेयर की कंस्ट्रक्शन में या सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स का एक बहुत ही अहम मकाम होता है। तो अब हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। तो देखें सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स जब आप जो है ना वो तो मैंने आपको फेजेज बताए थे ना कि वो 4 फेजेज होते हैं। इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाता है। उसमें आप लोगों के पास तमाम जो है ना वो सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स मौजूद होती हैं। तो आगे हम बात करते हैं कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स की कितनी अकसाम, कितनी टाइप्स होती हैं। दोस्तों पहली जो सबसे अहम जो है ना वो रिक्वायरमेंट है वो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? इसमें आप लोगों को बताया जाता है कि आपने इस सॉफ्टवेयर में ये चीज़ डेवलप करनी है, यानी इस चीज़ के बारे में आप लोगों को कोड्स वगैरह लिखना है। और जो सेकंड जो है ना वो आपके पास टाइप होती है वो होती है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं कि मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर आपने स्टूडेंट्स का जो है ना वो डेटाबेस का वो एक प्रोजेक्ट आपको मिला हुआ है तो आप लोगों के लिए इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि आप लोगों ने एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जिसमें कि आप लोग स्टूडेंट्स वगैरह का डेटा स्टोर कर सकें। और सेकंड जो है ना वो ये तो एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होगी। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या होगी? नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपका डेटा वो सिक्योर होना चाहिए और दूसरी चीज़ ये कि अब जब आपको ज़रूरत हो तो आप लोगों का जो डेटा होगा वो आपका जो एडमिन होगा उसको वो डेटा एक ही जगह पे वो सारा डेटा उसको मिल जाए। इसके बाद हम एक एग्जांपल देखते हैं, काफ़ी ब्रॉड सी एग्जांपल है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स की एग्जांपल है ये। इस किस्म की रिक्वायरमेंट्स आप लोगों को जब आप जो है ना वो फाइनल प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो आपका सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो इस टाइप की सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स का होगा। तो हम जो सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो है ऑनलाइन एयर ट्रेवलिंग रिजर्वेशन सिस्टम का। तो इस प्रोजेक्ट्स की डोमेन या जो कैटेगरी है वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, यानी कि ये एप्लीकेशन आपके ब्राउज़र पे चलेगी। ठीक है, और इसकी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा जो है ना वो मैंने लिखा है, ऑनलाइन एयर ट्रेवलिंग रिजर्वेशन सिस्टम इज ए वेब बेस्ड एप्लीकेशन दैट ऑफर सर्विसेज टू रिजर्व एयरलाइन टिकट फ्रॉम गिवन सोर्स एंड डेस्टिनेशन लोकेशन। देखें आमतौर पे जब आप जो है ना वो जाते हैं कहीं भी आप लोगों ने ट्रेवल करना हो किसी जो है ना वो
इसके ज़रिए एयरलाइन के ज़रिए आपने करना हो तो आप वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे वो आपको जो है ना वो कंप्यूटर पे कुछ आपका डेटा वगैरह एंटर करके उसके बाद आप लोगों को वो आपका टिकट वगैरह वो इशू कर देते हैं। तो हम लोगों ने एक ऐसा सिस्टम देखना है कि जो है ना वो कम्प्लीटली हैंड बेस होगा, यानी कि वो पहले जो है ना वो डॉक्यूमेंट्स पे वो राइटिंग वगैरह करके जो है ना वो टिकट्स बनाते होंगे, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको कंप्यूटर बेस बनाएंगे। आफ्टर रिजर्वेशन कस्टमर विल कलेक्ट द टिकट्स फ्रॉम द कस्टमर केयर ऑफिस, यानी कि हम क्या करेंगे, हम कस्टमर जो है ना वो हमें घर बैठे अपना जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स बताएगा कि मैंने फलां जगह से फलां जगह पे जाना है और मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके जो है ना वो तरीके से आप लोग जो है ना वो उन्हें एक कम्प्लीटली जो है ना वो करके टिकट जो है ना वो आप डेवलप करके देंगे। उसके बाद आप टिकट जो है ना वो कर लेंगे, प्रिंट कर लेंगे, तो जो आपका कस्टमर होगा वो फिर बाद में आके आपका जो कस्टमर केयर का जो ऑफिस होगा वहाँ से वो टिकट को कलेक्ट कर लेगा। तो ये तो इसका प्रोजेक्ट का एक जो है ना वो इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं कि इसके पास इसमें मौजूद हमारे पास जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो कौन कौन सी हैं। तो देखें, फंक्शनल रिक्वायरमेंट सबसे पहले जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया सॉफ्टवेयर का। उसके बाद हम देखते हैं कि इस सॉफ्टवेयर में हमारे पास स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। दोस्तों, स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर के साथ डायरेक्ट या उनका इनडायरेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर के साथ रिलेशन होता है। उसमें हमारे पास सबसे पहले एक एडमिनिस्ट्रेटर होगा, एक फ्रंट डेस्क ऑफिसर होगा और एक बायर होगा। तो हम बारी बारी इन लोगों को देख लेते हैं कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा, हमारे पास फ्रंट डेस्क ऑफिसर कौन होगा और बायर कौन होगा, यानी कि इनके हमारे पास रोल्स क्या क्या होंगे। तो सबसे पहले हमारा एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, वो हमारे एयरलाइन का जो शेड्यूल होगा वो उसको अपडेट करेगा। उसके बाद वो हमारे टिकट फेयर जो हमारे किराए हैं उसके टिकट्स के वो उसको मॉनिटर करेगा और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो भी होगी उसको मॉनिटर करेगा। उसके बाद हमारा जो बायर्स होंगे और जो हमारे फ्रंट डेस्क ऑफिसर जो होंगे उनके अकाउंट्स को हमारा एडमिनिस्ट्रेटर मैनेज करेगा। उसके अलावा वो सिस्टम से मुख्तलिफ़ किस्म की रिपोर्ट्स वगैरह जो है ना वो जनरेट कर सकेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो रिपोर्ट्स कई किस्म की हो सकती हैं, जैसे कि आज हमारे पास कितनी जो है ना वो फ़्लाइट्स वगैरह हैं, या हमारी कितनी फ़्लाइट्स हो गई हैं या कितनी लेट हुई हैं, या हमारे पास आज पैसेंजर्स कितने थे, या हमारे पास आज का रेवेन्यू कितना हुआ। ठीक है, उसके बाद वो सिस्टम रिलेटेड जो है ना वो एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करेगा। उसके बाद सेकंड जो हमारा वो होगा वो बायर्स होगा। बायर क्या कर सकता है, बायर कैन व्यू द इंफॉर्मेशन अबाउट फेयर सोर्स एंड डेस्टिनेशन लोकेशन एंड एयरलाइन फ्लाइट प्लान्स, यानी कि हमारा बायर क्या कर सकेगा, वो हमारे किराए देख सकेगा, वो हमारी फ़्लाइट्स की बाकी तमाम डिटेल्स कि फ़्लाइट्स कहाँ से शुरू होंगी कहाँ तक जाएंगी, वो वाली सारी डिटेल्स वो देख सकेगा। उसके अलावा वो क्या कर सकेगा, टू रिज़र्व अ टिकट, यानी कि वो अपने लिए एक टिकट रिज़र्व करवा लेगा। यूज़र फर्स्ट विल रजिस्टर हिमसेल्फ, कोई भी देखें यूज़र हमारा रजिस्टर होने के अलावा वो कभी भी इसमें से कोई भी टिकट नहीं ले सकता। आफ्टर रजिस्ट्रेशन यूज़र नाउ प्रमोटेड एज पोटेंशियल बायर इन दिस सिस्टम, ठीक है, जब वो रजिस्टर हो सकेगा तो उसके बाद हम समझेंगे कि ये हमारा एक पोटेंशियल बायर है। बायर कैन रिजर्व अ टिकट ऑनलाइन, बायर जो होगा वो हमारा टिकट घर से बैठे हुए वो रिजर्व करवा सकेगा, यानी कि अब बायर को वहाँ पे जाने की आपके एयरलाइन का जो है ना वो दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो घर से ही आपका टिकट रिजर्व करवा सकेगा। आफ्टर रिजर्वेशन कस्टमर विल कलेक्ट द टिकट फ्रॉम कस्टमर केयर ऑफिस, तो कस्टमर को सिर्फ कस्टमर केयर ऑफिस जाने के लिए सिर्फ इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी कि वो जाए वहाँ से और अपना वहाँ से टिकट कलेक्ट कर ले। उसके बाद थर्ड, ये तो हमारा बायर जो है ना वो और क्या कर सकेगा, आफ्टर कलेक्टिंग टिकट फ्रॉम द ऑफिस द फ्रंट डेस्क ऑफिसर सेट्स हिज टिकट स्टेटस एज टिकट रिसीव, यानी कि जो हमारा बायर होगा वो क्या करेगा, वो जब टिकट वहाँ से कलेक्ट कर लेगा तो उसके बाद जो उसका फ्रंट डेस्क ऑफिसर वो जो वहाँ पे जो इसका ऑफिस में बैठा होगा वो बंदा क्या करेगा, वो उसका जो टिकट का स्टेटस होगा वो उसको टिकट रिसीव कर लेगा। टू कैंसिल ए टिकट बायर वुड हैव टू विजिट द ऑफिस एंड आस्क फॉर टिकट कैंसिलेशन, यानी कि जो जो हमारा सॉफ्टवेयर होगा उसमें हमने जो टिकट कैंसिलेशन वाला सिस्टम जो है ना वो हमने यहाँ से नहीं बनाना, वो जो ऑफिस में बैठा बंदा है वो क्या करेगा, वो टिकट कैंसिल करेगा उसकी। दिस सिस्टम कैन बी इम्प्रूव्ड लेटर फॉर ऑनलाइन टिकट कैंसिलेशन एंड रिफंड, यानी इसके लिए हम बाद में एक अलग से सिस्टम बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, हम उसमें टिकट कैंसिलेशन और उसके रिफंड का भी सिस्टम रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रंट डेस्क ऑफिसर होगा वो क्या कर सकेगा,
وہ آپ کا جو بائر ہے اس کی انفو جو ہے نا وہ اس کو ویو کر سکے گا اور اس کو ویریفائی بھی کرے گا، وہ ٹکٹ ایشو کرے گا بائر کو، اور جب جو ہے نا وہ ٹکٹ وہ سے بائر جو ہے نا وہ ٹکٹ وہ لے جائے گا تو اس کے بعد وہ کیا کرے گا، وہ اس کا ٹکٹ کا جو اسٹیٹس ہوگا وہ اس کو ڈیلیورڈ ایز شو کرے گا۔ اس کے بعد اس سسٹم میں ہمارے پاس نان فنکشنل ریکوائرمنٹس کون کون سی ہیں؟ دس سسٹم پرووائڈ اسٹیبلٹی آف انٹرفیس آن آل میجر براؤزر، یعنی کہ جو ہمارا سسٹم ہوگا یہ آپ کسی بھی براؤزر پہ، آپ یو سی براؤزر پہ اوپن کر لیں، آپ اوپیرا پہ اوپن کر لیں، یا آپ کسی اور براؤزر میں بھی اوپن کر لیں تو آپ کا وہاں پہ بھی یہ سافٹ ویئر اوپن ہوگا۔ It should have enough security and user friendly interface۔ دیکھیں اب جب آپ کے پاس بہت سارے لوگ آپ کا ٹکٹ جو ہے نا وہ خریدنے آ رہے ہوں گے تو اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ ہر بندے کو اس کی تفصیلات وغیرہ یا اس کی جو ہے نا وہ تمام ڈیٹیلز آپ ہر بندے کو دکھاتے رہیں، تو آپ کا سسٹم جو ہے نا وہ اتنا تو سیکیور ہونا چاہیے کہ آپ یہ جو آپ کی ڈیٹیلز ہیں یہ صرف آپ کا ایڈمن دیکھ سکے، اس کے علاوہ کوئی بندہ آپ کا یہ نہ دیکھ سکے۔ It should be able to quickly response of any type of information retrieval۔ دیکھیں جیسے میں نے آپ لوگوں کو جو ڈیٹا اسٹرکچر وغیرہ تھا اس کا جو کورس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، تو اس کا یہی مطلب تھا کہ آپ لوگ ایسا جو ہے نا سسٹم بنائیں تاکہ جب آپ لوگوں کو کوئی بھی انفارمیشن، آپ کو یوزر کی کوئی بھی انفارمیشن ضرورت ہو تو آپ کو وہ انفارمیشن انتہائی جلدی مل سکے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو آپ لوگوں کو اس سافٹ ویئر کو بنانے کے لیے کون کون سے ٹولز ریکوائرڈ ہوں گے؟ سب سے پہلے آپ لوگوں کو ایک سرور ریکوائرڈ ہوگا، ویمپ سرور۔ دیکھیں ویمپ سرور کس کے لیے ریکوائر ہوتا ہے؟ ویمپ سرور جو آپ کی لینگویج ہے پی ایچ پی اس کے لیے ریکوائر ہوتا ہے۔ تو پی ایچ پی جو ہے نا وہ ایک اوپن سورس لینگویج ہے، اگر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو آپ ویمپ سرور کی ویب سائٹ پہ جا سکتے ہیں، وہاں سے آپ ویمپ سرور کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو ویب سرور کا لنک جو ہے نا وہ ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، آپ وہاں سے جا کے ویب سرور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کو پی ایچ پی بھی ڈاؤن لوڈڈ مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس مائی ایس کیو ایل ہوگا، مائی ایس کیو ایل بھی یہ ویب سرور میں ہی موجود ہوتا ہے، جب آپ سرور کو اوپن کریں گے تو اس میں آپ لوگوں کا پی ایچ پی اور مائی ایس کیو ایل جو ہے نا وہ آلریڈی انسٹالڈ ہو چکا ہوگا۔ اس کے بعد فورتھ چیز ہمارے پاس کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس ایچ ٹی ایم ایل ایڈیٹرز ہیں۔ تو دوستوں جب آپ ویب سرور کو انسٹال کریں گے تو آپ کی پی ایچ پی اور مائی ایس کیو ایل وہ وہاں سے وہ ڈائریکٹلی انسٹال ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ایک نئی ویڈیو بنا دوں گا ویب سرور کی ڈاؤن لوڈنگ کے بارے میں، اس کی انسٹالیشن کا کہ کیا کیا پروسیجر ہوتا ہے اس کی انسٹالیشن کا۔ اس کے علاوہ دوستوں ایچ ٹی ایم ایل ایڈیٹر، آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا ایچ ٹی ایم ایل ایڈیٹر آپ استعمال کریں گے، میں انشاءاللہ جو ہے نا وہ پورا پروجیکٹ بنانے کے دوران میں سبلائم ٹیکسٹ ہی جو ہے نا وہ استعمال کروں گا، وہ میں جو ہے نا وہ جب ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گا۔ تو دوستوں یہاں تک میں نے آپ لوگوں کو سافٹ ویئر کی تمام ڈسکرپشن وغیرہ بتا دی ہیں۔ اب نیکسٹ ویڈیو سے انشاءاللہ ہم سافٹ ویئر کو فلی ڈیولپ کرنا سٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سرور انسٹال کریں گے، ہم اپنی پی ایچ پی مائی ایس کیو ایل انسٹال کریں گے، اور آپ کا جو ہوگا ایچ ٹی ایم ایل ایڈیٹر ہوگا وہ ہم انشاءاللہ استعمال کریں گے۔ تو تب تک کے لیے آپ لوگوں کو انشاءاللہ جو ہے نا وہ آپ اس کو چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس کا جو ہے نا وہ نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔